салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ҳамгурӯҳ боб имрӯз шаби 3 июни соли 2024 ва ман имрӯз аллакай навор нишон додам дар бораи гелоси деҳаи тудаи шаҳри ҳисор боғи акаи рустам ва аз он гелос оварда будам ва мехоҳам ҳозир давомтиям мушоҳидаамонро, анализ яъне таҳлиламонро нисбат ба дигар гелос. Mana чӣ мебинем болои стол мо ин гелосе ки аз хонаи акаи рустам овардем, аз боғи акаи рустам. Ва ин гелосе ки мо аз супермаркет ами 100 граммаша анамира 3 сомону 27 дирам 100 граммаша харидам, яъне ки 30 сомон 32 сомон ми 30 сомон 30 сомон гӯем хай неша айлаш. ва ҳозир мо мебинем, мушоҳида мекунем, бар мекашем, чин мекунем ва боз помидори чери харидам. Помидори чери харидам барои ҳамин гелос қадим мушоҳида кардам. Дар дасти ман мебинем ҳамин даҳанаки баклашка. Даҳанаки баклашка расо 3 миллиметр 3 сантиметр 30 миллиметр. ва ҳозир мо ин гелосро болои ҳамин мемонем. кани чӣ хел мешавад? бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аз ин гелосо бинем кани ана ин гелосо бинед. ин ҳамаш як хел. кадомашро монем намедонам. якта хай монем кани мана нағалтед. яъне ки аз 30 миллиметр ин калонтар будааст. ин калонтар гелоси боғи акаи рустам аз туда. бо пухтатараша бинем. ин ягбора калон бо пухтааст калон шуд. ҳоли дониста монед ки ин хомули ин бо пазад бо ҳам калон мешад, ҳам сиёҳ мешад. сиёҳи ялақости мешад. акун ин дутара бинед. ин 30 сомае ки дар супермаркет аст бинеду инро бинед. мана ина дидед бинед. акун инро мегирему ин гелоси боғи акаи рустамро як тараф мемонему, гелоси супермаркетро мепартоем. мана калонашро гирифтам. мана дуромада рафт. дидед? яъне ки гелос дар бозор дар хориҷ экспортни гуфта ҳамаш гелоси базебро мегӯянд. гелоси даруни мазашро не, гелоси экспорт боб ин аст. ин хориҷи кишвар ина мероӣ мекунанд. ин пули калон. ина бинеда ин пули калон. ҳоли якчандта истеъмолгар эрод гирифтанд ки ту чӣ вақт қимат мекунӣ гелоса. дударон акао бародарон ман қимат накардам. бозор нарх мемонад. ман ташвиқот мекунам ки ҳамин гелоси хубро бисёр кунеду акаи рустам 100 дарахт дорад. 100 дарахт не, даҳҳо ҳазор дарахт дар тоҷикистон шаваду нархаш арзон шавад. конечно результат ман барои истеъмолкунанда ҳаракат мекунам ва барои деҳқон ки деҳқон соҳиби пул шавад, ина хориҷи кишвар фурӯшад, доллар биёрад, зиндагиш бечора якаш ду шавад деҳқонам. ин акун ҳозир ман бармекашем ана нор кардем. ҳамин дутои ҳаминро мемонем. аз ҳамин якта гирем кани ина дута якҷояша мондем. ина 2 гелос 25 грамм. 2 гелос 25 грамм яъне 13.5 грамми. ин гелосро вақте ки 13 грамму 13.5 грамм мешаваду 30 миллиметр мешавад ваяш диаметраш, инро гелоси премиум класс мегӯянд. премиум классе ки дараҷаи олӣ. инро дуташро мегирем. 7 грамм ин якта гелос. ин 13.5 грамм яъне ки як гелос ду баробари ин гелосҳои навъи инро китайский гуфтан, хитоӣ гуфтан, лекин соли 91-92 вардо мега акаи рустам. 91-92 хитой як ҷо буд гелосаш. гелоси тоҷикӣ бояд бошад аз ӯ ҷои. ҳамдиёрони азиз, анака бо қати помидор. мана
پومیدور بگیریم. پومیدور چری من خریدم بولو محض برای همین پومیدور چری رو ببینید دور اومد رفت. دیدید این گلوسمون نمیدراید. از پومیدور چری هم کلام بوچ خیلی نباش منشون تیم. من اینشم من چی همین من اینشم دور اومد. انا پومیدور چری میمونیم و گلوس هم میمونیم وزنش رو 12 پومیدور پوری اوباست 12 گرم گلوس رو میمونیم 13. اگه خودتون شما یک مقایسه کنید این آنالیز من فقط گلوس پرور میدوند و دهقانو گلوس هرهو گلوسی اکسپرت میکردگی و کی کدامش زور است. اکنون یک بای میبریم و درونش رو میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضر درون این رو کشودیم با از این میکشویم من یک دم از این کشویم این پختگیش رو گرفتم من دونش رو میبروریم من مقصدم که دونش رو بینیم و بعد آبش رو بینیم. بید اینجا من یک طرف کنم دونش رو بروریم. دونه رو بروریم. انا بینید دونه این گلوس نظر به این گلوس بهترین رو دونش کلانتر یعنی گلوس بهترین دونش مایده تر و گوشتش رو بینید چخیل کدامش خوبتر. البته این خوبتر همجوری نیست نوار بسیار دوام میکرد من قریب که تمام کردم چی گفتنی هستم با یک باری دیگر میگم که نرخ رو من انیق نمیکنم نرخ رو بزرگ میکند گریفت زم کن نگریفت کم کن وقتی این گلوس زیاد شود نگریفت شد بعد نرخ کم میشود. همجوری عزیز من تک پیوندی رسیل دو آوردگم خدا خواهد در مقابل یک سال دو سال از این گلوس هزار باید کنم از انا این گلوس و با دهقان پیشنهاد کنم نیهارش رو. انا همجوری عزیز کدام بومو کار کردن خواهد اگر خیر مراجعت کند کار میکنیم گلوس با او تیار میکنیم میتیم در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد. اگر با کدام معقول باشد یکون لایک کنید پدیلیت کنید خیلی یکون کامنتاری نویسید یا اون کس رفیقتون نشون دید بیند پدپیسات کنید گروه مودا در پناه خدا باشید.